design, ya. And also nanti kita akan mention sedikit untuk software, bukan mention sedikit tentang usability, and also nanti tentang saya akan masukkan juga tentang apa yang ada the life cycle untuk software development. Ya. In your kenapa agaknya kita nak kaitkan dengan design dan juga software? Apa you rasa? Kenapa kena ada dalam subjek ni? Kita ada design dengan ada software. Apa yang pendapat you all? Kenapa nak tahu? Ini input. Kelas. Mana dia? Disconnected ke? Line ni? Senyap je ni. Is it disconnected? Tak ada respon pun ni. Ha? Dengar tak? Dengar. Dengar. Saya nak tanya ni, apa kaitannya? Ha? Apa kaitannya? Apa kaitan, soalan saya balik, apa kaitan di antara software, ya, dengan design, ya, dengan design? Kenapa kena tahu? Kenapa ada diajar dalam khusus ini, subjek ni? Awak rasa kenapa? Why? Nak selesaikan masalah. Okey, masalah berkaitan dengan software lah, software ataupun perkara yang digital lah. Sebab apa? Sebab kita, you all sekarang ni ambil subjek apa ya? Khusus apa ya? Program apa? Diploma in? You all tengah ambil program Digital apa? Technology. Okey, diploma in IT, digital technology. Jadi laluan ataupun by the end of this program lah, awak rasa what are you going to be? You akan jadi apa selepas habis DDT ni, program ni, grad lah. You rasa you akan mana? Sekarang ni cuba di share yang Sambung belajar? Sambung belajar ke? Ada nak Mungkin sambung sambung belajar? belajar. Ada sambung belajar. Ada yang nak kerja tak? Ada tak? Kahwin. Kahwin. Kahwin terus. Okey, nak kahwin apa, nak cara punca cara ni? Awak nak makan apa Okey. Kerja lah, kerja ke ataupun belajar ke ataupun nak apa nak work self employed lah, kerja sendiri. Tapi dan since you all adalah dah masuk program DDT ni, dan the assumptionnya lah, dan the hope adalah you all are going to do something lah ataupun produce something yang related dengan produk digital lah, produk digital. Apa contoh produk digital? Software lah kan? Betul kan? Software, lagi apa? Mobile apps produk digital ke mobile apps tu? Betul ke? Ya. Okey, produk digital. Lepas tu selain daripada itu mobile apps, produk digital, software, produk digital, lagipun ataupun yang macam presentation ataupun video ke apa-apa ke, itu adalah produk-produk digital lah. Memang, ataupun even you akan sambung belajar pun, bila sambung belajar pun mesti akan ada kaitan dengan khususnya IT. Sekarang ni, zaman sekarang ni tak ada langsung perkara yang bebas daripada IT. Jadi apa kaitannya design dengan software untuk topik HCI ni adalah at the end of this course macam saya kata tadi, macam awal dulu first time kita meet online ni, by the end of this course at least you boleh apply lah, apply ataupun boleh tahu bagaimana kita nak menggunakan apa-apa method untuk design
yang boleh digunakan untuk membangunkan produk digital seperti software. Ya. Okay. Dan untuk topik ni kita akan lebih kepada fokus kepada bagaimana, apakah desainnya, desain ataupun apa benda yang masuk desain ni. Ya. Okay. Yang okay. Tema pertama yang saya nak ambil adalah the concept of user experience ataupun kita panggil UX. Ya, UX. UX adalah, what is UX? User experience. Ya, is the process design terms used to create product that provide meaningful and relevant experience to user. Ya, adalah design, adalah proses, is a process that design teams use. Ya, design teams use ni adalah you all lah. Katakan when I ask you to ada tutorial yang saya minta you evaluate laman web buku tu kan. That is in group. That is your design team lah. Assumption macam tu. You use to create product that provide meaningful and relevant experience. What do you mean by this? Yeah? Meaningful and relevant experience. Maksudnya apa? Anyone? Meaningful and relevant experience. Anyone? Ada idea tak apa maksudnya tu? Berguna dan bermakna. Okay, berguna dan bermakna kepada user, kan? Who are the user? Kita lah. Ya. Contohnya sekarang ni. Ya, contohnya sekarang ni we are using Zoom kan? Zoom, dan you all have sekarang ni kita tengah menggunakan UX yang pihak Zoom dah buat dah. Dengan baik lah pada saya lah. Ya. Why? Sebab I can share my slide and you can see my slide. Ya. Dia macam itulah, meaningful and relevant experience to the user. Maksudnya relevant experience ni adalah boleh digunakan untuk method PDP online sekarang ni. Ya. Sekarang ni kita menggunakan Zoom dan experience user sangat user sebagai kita, dia berkaitan lah. Dia berkaitan untuk PDP online. Ya. This involve the design, the design of the entire process of acquiring and integrating the product, including aspects of branding, design and usability function. Ya, ini penting lah ya. Kalau dalam UX, ya, UX design ataupun user experience design, dia bukan semata you bakar je. Ataupun you senang-senang cakap, you terus saja buka software apa, Dreamweaver lah contohnya, ataupun apa-apalah Web 2.0 untuk buat website, you terus dia buat. Tak boleh macam tu. You kena lihat dulu ataupun kaji, ya, perkara-perkara yang bersesuaian lah, ya. Ya, bersesuaian untuk produk, kita hasilkan produk tu, termasuk aspek branding, design dan usability and also its functionality. Ini penting lah ni. Branding and design, usability and functionality. Branding ni kalau katakan you nak brandkan your product. Contohnya, okay, sekarang ni saya selalu cakap Zoom kan, even Shopee lah. Shopee ni medium digital ke bukan? Shopee app. Pernah guna kan? Have you heard? Siapa tak pernah dengar Shopee ni? Shopee, Lazada. Pernah guna tak? Pernah. Okay. Shopee ni, is it a digital platform? Ya. Digital Yes. platform kan? Digital platform. Dia ada, dia relevant lah dengan, dia ada brand dia sendiri. Ya? You need to, masa developer Shopee ni dia akan include lah konsep branding. Branding ni dia akan tengok, mungkin dia akan tengok brandnya dia nak carry out warna apa. Shopee dia carry out dengan warna apa. Dia punya terms, dia punya trademark dia. Warna apa? For Shopee? Merah kan? Orange. Orange merah macam tu kan? Dia ada brand. Jadi lepas tu logo dia pun nampaklah, ya, design dia. Ya, kena bawa lah. Design and branding is very close related lah. And
usability ni apa benda ni? Ya, kebolehgunaan. Ya, kebolehgunaan. Why do the Shopee apps selalu minta kita update our app? Ya, sebab bila update tu dia akan add new item lah, new item, new functionality, ya, supaya user dia boleh guna untuk mengikut trend semasa. It used to be in Shopee kita tak boleh nak buat apa yang kita panggil tu live kan. Shopee yang version dulu live user ataupun seller dia tak boleh live dia punya produk. Currently ya, seller dia boleh live dia punya produk, dia boleh jual secara online. Ya, itu adalah peningkatan functionality lah dan juga usability. Usability adalah pihak buyer, pihak buyer, user, dia boleh view dengan mudah. Itu adalah usability. Ya, jadi terms user experience ni adalah itulah ya, design terms yang dipanggil oleh design teams ni ya, untuk forward to create a product. Ya, to create a product. Okay, seterusnya. Ya. Okay, seterusnya adalah the terms untuk apa itu interaction design. Ya, in our first chapter, I've mentioned about the interaction framework. Interaction framework. Kalau tak ingat boleh baca balik ya, sebab for the quiz pun you boleh ada masuk kat ada tu. Okay, untuk interaction design, what is the interaction design? Interaction design, or kita panggil IXD, is the design of interactive product and services in which the designer focus goes beyond the item in development to include the way users will interact with it. Ya, maksudnya sekarang ni yang pentingnya adalah how the way user will interact with it. Bagaimana user akan interact dengan your product. Ya, ini adalah fokus pada designer lah. Ya, SCI ni all about the designer view. Ya, thus, ya, dia termasuk the user need, limitation and context. Itu lain lah. Ya, and also empowers the designer to customize output to suit precise demands. Ya, interaction design. Ya, kalau ikut apa gambar kita panggil apa ni ya? Okay, gambar this diagram ya. This diagram ni kita is the assist with our works revolves, i.e. example the design of human interaction with digital products ya. The design of human interaction with digital products. Yeah. However, the terms also applies to the understanding how people interact with non-digital product. Yeah, for interaction design yang tadi tu, yeah, the original interaction design is how human interact with digital product and also bagaimana nak mahamkan macam mana people interact with bukan non-digital products. Yeah. ISD involves in 5 dimension. Kita ada word 1D, text ya. Kita ada visual presentation 2D. Macam sekarang ni ini ada text, ini ada visual. Ya, kita ada physical objects ataupun space 3D. Ni dah tahulah 3D, 3 dimension. Kemudian kita ada masukkan elemen time ya, kepada your design. Kita ada 4D and also the behavior. Masukkan elemen sikap kepada your design. Kita ada 5D. Ya. Kalau tengok dia punya diagram ni, ya, diagram ni UX ni tadi apa tadi? User experience kan? User experience. Kemudian is the main. Kemudian kita ada subset of interaction design. Ya, subset of interaction design dia masuk ke dalam user design ni. Ya. User experience design, interaction design. Ya, interaction design dia lebih kepada fokus kepada digital lah. Ya, human interaction with digital product, tapi boleh juga apply lah kepada non-digital product. Okay. What is, kita tengok dulu kita ada 5 dimension ya, 5 dimension. The first one adalah apa? Words. Ya, words. Ya, kalau tengok diagram sebelah ni, ya.
The first one adalah words, kita panggil 1D. Ini 1D, dia termasuk adalah text. Ya, contohnya macam ni, text. Ya, termasuk button, labels dan sebagainya. Ya, button label which give user the right amount of information. Maksudnya dalam button label ni, if you click, you mention perkataan submit, ya, automatic the label, bukan you mention, you label the button tu perkataan submit, ataupun you label your button dengan perkataan exit, ya, ataupun misalnya yang ini button enter, ya, contohnya ini adalah teks lah, ya, ya. Ataupun kalau saya ada betul kalau home, ya, okay, kalau ada button home, ya, kalau ada button home macam ni, ya, selalunya kita akan you akan masukkan dengan home contohnya, ya, that is the text lah, ya, yang first ni text. Kemudian yang kedua adalah visual representation, ya, 2D, graphical elements such as images, typography and icons, ya, jelas ya. Kemudian yang ketiga adalah 3D. Ya, 3D ni apa? Refers to the medium through the user interact. Ya, yang ini adalah text. Kemudian kita ada visual 2D. Kemudian bila dia apply ke dalam apa ni? Komputer ataupun handphone, ya, kita panggil 3D lah, physical object. Ya, ini kena tengok jugalah kata elemen dalam interaction design tadi. Yang keempat adalah time, ya, relates to the media that changes with time such as animation, videos and sounds, ya. Okay, when user click, dia bagi respon success, that is time. Kemudian behavior. Behavior is concerned how the previous 4 dimension define the interaction as the product efforts, ya, how user can perform action on website, ya. Kalau success tu adalah behavior lah, you give respond, ya, to the user. Okay. Next adalah kita dah nampak ada interaction design tadi tu, ya, kita nampak ada interaction design dan juga apa kaitannya dengan software, ya, what is the relation with the software development process, ya. Okay, dalam software development kita ada terms ataupun method lah, ya. Kita panggil software engineering discipline ataupun software engineering life cycle, ya. Kenapa pula ada pula kata engineering ni, ya? Kenapa pula ada nama engineering ni, ya? Sebabnya engineering ni adalah besar lah, ya, dia termasuk bukan saja elemen teknikal, maksudnya termasuk non-technical juga, ya. Kalau dalam software engineering, ya, software engineering is discipline for understanding the software design process of life cycle. Ya, disiplin adalah satu disiplin lah. Kalau software engineering ada kalau tengok kepada fakulti-fakulti IT, ya, ataupun degree lah, ya, ataupun sarjana muda, akan ada software engineering. Macam sekarang you track kan, track apa? Track IS ke, kalau DDT ni track IS ada, track software ada, track networking ada. Ya. Kalau ada salah satu track lah kita anggap adalah software engineering untuk ICT. Ya. Okay, dan software engineering ni adalah disiplin for understanding the process design, the software design process or life cycle. And the importance of designing process ni adalah to make sure, to ensure that designing for usability at all stages of life cycle, not as an isolated activity. Ni typo sikit, ya. Usability sangat penting. Usability adalah apa? Kebolehgunaan, ya, kebolehgunaan untuk setiap stages, ya. Kalau design proses, ya, design proses ataupun life cycle adalah kitaran, ya. For example, in our life also we have our own kitaran, ya. First kali kita dalam your fasa apa? Kandungan, ibu bapa, ya, ibu sorry. Kemudian you dilahirkan fasa apa? Bayi, ya, bayi. Kemudian bila you bayi, you akan jadi preschooler kan, kanak-kanak yang masuk apa, taska ataupun preschooler tu. Kemudian you masuk kindergarten, ya, masuk kindergarten. Lepas tu you
masuk primary school, ya. Kemudian you masuk alam secondary school. Sekarang you adalah higher higher institutions students lah, ataupun bakal apa ni lah, bakal graduate lah. Itu adalah life cycle of your student, ya. Okay, untuk software ada juga life cycle-nya, ya. Dan develop software proses ataupun software life cycle ni ataupun development proses ni, dia banyaklah pencipta-penciptanya daripada early 90s sudah ada dah. 90s ada dah, waktu yang baru-baru ada komputer semua tu, memang dah ada life cycle untuk software, pembangunan software, ya. Antara contohnya adalah waterfall model, ya, rapid application development, kita ada spiral life cycle, dan kita ada prototyping model. Sekarang ni kita ada lagi lah agile model, macam-macam lagi model untuk pembangunan perisian for software development, ya. Okay, ini adalah contoh waterfall model, ya. Kegunaan waterfall model ni adalah kalau you nak bangunkan software, you boleh guna yang ni. Ni lama punya lah. Saya tunjuk je, tak payah to make sure that you know ataupun noted lah ada waterfall model, ya. Kemudian kita ada RAD life cycle model, ya. Kalau beza kat sini semua turun aja, Kemudian untuk RAD life cycle ni dia turun juga, ya, daripada asal, tapi dekat sini kita ada patah balik sikit lah, ya. Kemudian kita ada spiral life cycle model, ya. Kemudian ada juga prototyping model. Ini adalah model-model untuk pembangunan software, software development process model, ya. Dan okay, secara umumnya ada beberapa activities yang utama, ya. Kalau ikutkan yang awal ni, dalam banyak-banyak model ni kita ada always ada the initiate tu, requirement specification, ya. Ataupun kalau kita reflect balik chapter 1, ya, dengan Norman's execution model ni, dia apa? Dia nak identify user goal, kan? Ya, goal ataupun matlamat. Awal pun mesti ada matlamat. Any type of model dia akan automatic dia akan minta apakah matlamat projek you, ya, objektif projek you. Jadi fasa pertama adalah activities yang utama adalah requirement specification, ya, requirement specification, whereby it explain apakah perkara, ya, the designers and customer try to capture a description of what the eventual system will be expected to provide. Maksudnya the system ni expected to provide apa matlamat, ya, the goal lah, ya, what is the goal, you nak sampaikan apa, ya. Itu adalah requirement specification. Ni based on user lah, ya. Dia punya involve, ya, dan dia adalah involves information from the customer about the work environment or domain, ya, in which the final product will function. Ini dah saya kata, matlamat kepada produk you, ya. Seterusnya, ini boleh baca ni sebenarnya, ya. Untuk fasa yang pertama adalah requirement specification. You kena tahu dalam fasa yang requirement specification ni, dia kena expected product ataupun sistem expected to provide, ya. Katakan you nak design apa you nak design, ya, you nak design sistem apa you nak design, timetable, ya, contohnya sistem scheduler, ya, scheduler. Jadi sebelum you nak design, user ni berharap sistem timetable ni dia dapat beri reminder kepada pelanggan untuk hadir ke kelas, for example. Itu adalah matlamat, ya. Sistem tu akan beri reminder. Jadi itu adalah antara fasa requirement lah, ya, fasa requirement dalam activity in life cycle, ya. Ini yang dikatakan the final product will function. Itu adalah matlamat salah satu, ya, matlamat salah satu untuk beri reminder, ya. Ada lagi mungkin ada function-function yang lain, ya.
kelas, saya kena stop solat sebab less than 1 minute, nanti saya continue balik. Kejap lagi dalam 2 minit you join balik ya. Okay kelas? Ya, please join balik ya. Okay, Puan. Habis mam. Tidak. You dengar ke? Boleh Puan, boleh. Ya Robi, tadi tak dengar dah? Yang tadi? Yang di span? Tadi tak dengar. Oh, saya cakap sorang-sorang. Sorry. Okay, patutlah tak ada respon. Okay, saya balik pada ni ya. Yang ini adalah aktiviti pertama ya. Aktiviti pertama dalam life cycle ataupun software development. Yeah, we have requirement specification ya. And the next one adalah kita ada architectural design ya. Dia akan related untuk satisfy both functional and non-functional requirements. Ini saya memang tak masuk dalam syllabus ni. Ya, tak masuk dalam syllabus sangat. You all boleh Google lah tengok apa benda functional and non-functional requirements. Ya. Kan, yang ada juga dalam penting juga dalam life cycle adalah the detail design. Ya, the detail design. Ya, dia akan components and interrelate the components to identify the modules to be implemented separately. Ini for example, kalau katakan you ada sistem timetable tadi, ya, schedule tadi. Satu, the goals for your system adalah untuk beri alert, ya, alert ataupun notification untuk certain event, kan, untuk your punya timetable lah, ya. Itu adalah functional requirement, ya. Kemudian the detail dia punya architectural design ni, ya. Architectural design adalah untuk design yang keseluruhan, ya, keseluruhan yang bukan sahaja alert, ya, tetapi untuk non-functional alert, contohnya non-functional maybe untuk respon masa, ya, respon masa yang alert tu, ya, itu adalah mungkin non-functional lah. Dan activity dalam detail design ni adalah untuk modules to be implemented separately, ya. Contohnya katakan your sistem untuk bagi sistem timetable tadi tu, dia ada modul apa, katakan modul untuk add new event,
ya, ataupun you nak masukkan juga modus untuk diary, ya, your personal blogging for example. Itu adalah detail design lah. Yang seterusnya adalah fasa ataupun stage, coding and unit testing. This one adalah you akan mulalah masukkan kepada elemen atau cara ataupun programming dia. Yeah. For example, kalau semester lepas, this semester all of you are taking database design kan? Kan? Semester ni you ambil database design. Ya Betul? puan. Okay, database design ni you tak ada guna lagi. Saya rasa you masih lagi belum start dengan guna SQL. Dah start dengan SQL ke? Belum lagi kan? Guna language apa-apa? Belum. Okay, belum lagi. Nanti database dalam subjek database design ni adalah awal lah, initialnya. Initial untuk design database ataupun software. Ya, untuk yang coding and unit testing ni apabila you dah start dengan SQL. Untuk subjek database design tu you start dengan coding lah. Ya, that is the coding. Dan apa-apa produk pun kena ada elemen testing. Ya, kena test you produk you ataupun software you. Ya. Dan testing tu kena ada, masuk lagi integration and also testing tadi. Ya. Yang this one adalah unit testing. Ya. Test sedikit-sedikit lah per unit. Kemudian akan masuk integration of testing, whereby dia akan the whole package lah ataupun sistem you akan buat lagi testing lagi kepada user. Selalunya kita panggil macam alpha testing, ya. Kemudian ada perubahan, kita akan update kepada version seterusnya, version 1.1, 2.0. That is the selepas pada testing. Kemudian ada maintenance lah. Maintenance yang mana setiap kali fasa testing ni automatic mesti ada penambahbaikan, ya. That's why macam saya ada mention earlier tadi, Shopee always require user to update kan. Betul kan? Ataupun you punya apa, IG you ataupun Facebook you, ya, selalu the request user untuk update. That is from the inilah integration and testing ni, ya. Integration testing dia mesti ada benda yang nak kena tambah baik, anything, any type of product, ya. Dan daripada maintenance tu dia akan minta lah, ya, untuk user update dia sistem ataupun update dia software, ya. Okay, this is the main activities lah dalam life cycle. Ya, main activities. Firstly kita ada requirement specification, kemudian kita ada the design, kemudian kita ada development, coding and unit testing ni macam fasa pembangunan lah. Kemudian kita ada fasa testing, kemudian kita ada fasa maintenance. Ya. And in currentnya kita yang tadi ada saya mention yang tentang waterfall model lah, prototype dan sebagainya tu, ya, kita tengok apa konsepnya, ada apa perbezaannya dengan interactive system. Traditional life cycle versus interactive system. Traditional software life cycle, ya, pipeline order one way process, ya. Kalau interactive, dia ada iterative, work in one design activity, effective work in other activity both before or after in life cycle. Ya, sampel yang paling mudah adalah this one lah. Ya, this one. Ya, satu-satu, one by one pasanya. Lepas fasa utama, requirement version, dia pergi ke design. Kemudian dia detail design, coding system, one by one. Ya, kalau ada problem dia tak boleh patah balik kan. For example, just in case pada penghujung ni ada problem, tak boleh nak patah balik. Dia kena buat baru lah. Ya, dia tak boleh nak patah balik dekat sini, testing balik. Ya. Kalau interaktif ataupun iterative tadi, ya, work in one design activity affecting work in other activity. Ya, ini kita boleh katakan dalam fasa, dalam spiral ada sikit dalam ni lah. Ya, contohnya
Kalau ini iteratif ni, kalau ada sebelum masuk ke fasa evaluation ni, kalau ada problem dia boleh patah balik untuk projek ni dan dalam fasa workshop ni. Ini adalah iteratif lah, dia patah balik. Ya. Contohnya kalau dalam spiral ni, elemen tu, iteratif tu, prototype, prototype, dia boleh juga dalam setiap spiral fasa yang kedua ni, next phase ni ada juga prototyping. Maksudnya boleh patah balik lah elemen patah balik. So that it can be improved lah untuk fasa tu. Kalau traditional software life cycle juga, the system must be built and the interaction with user observed and evaluated in order to determine how to make them usable. Sistem tu kena bina dahulu. Bina dahulu, kemudian dan daripada dah bina, barulah interaction atau barulah nampak bagaimana penggunaan sistem tersebut oleh pengguna. Untuk di-evaluate lah, untuk dinilai. Kalau interactive system relies on clear understanding early on its design, the design of the task that the user wishes to perform. Ini maksudnya dalam interactive system punya model, interactive system model, dia dalam fasa yang awal lagi dah nampak dah ataupun clearly display dah bagaimana penggunaan ataupun bagaimana outcome kepada sistem ataupun software yang bakal dibangunkan. Ini adalah life cycle untuk interactive system. Macam ni lah. Untuk yang ni lah. Okay, kalau tengok kan, dia ini ada mapping dengan ataupun ini adalah adaptasi daripada model mana? Kelas? Kalau tengok kan yang ni, adaptasi daripada model apa? Yang first one tadi model apa tadi? Tak ingat dah. Okay, first kali model apa? First kali tadi model apa ni? This one kan? Nampak tak waterfall model ni? Dia tunjuk. Waterfall model. Okay, dia adalah kalau tengok interaktif, dia iterative model, dia adalah adaptasi daripada model waterfall. Model waterfall. Model waterfall inilah. Dia adaptasi daripada model waterfall. You nampak kan full screen kan? Kita nampak? Nampak full screen kan? Nampak pun nampak. Okay. Nampak. Ini adalah adaptasi daripada iterative model adalah adaptasi daripada waterfall model. Inilah yang dikatakan bahawa work in one design activity effective work in other activity both before or after in the life cycle. Maksudnya kalau requirement specification, kalau ikutkan dapat goals ataupun matlamat your schedule system tadi tu, dia pergilah design. You design lah macam mana nak view alert tadi tu. Alert tadi ataupun mungkin you nak bagi kata design tu ada bunyi. Kemudian you punya software pula setakat ada pop-up window ke ataupun you buat the warna bertukar ke changes lah di design. Bila you pada buat matlamat tu, katakan tak boleh fungsi ataupun not feasible lah, tak boleh dilaksanakan, you boleh patah balik untuk start balik dengan specification, semak balik matlamat. Even though and all these stages fasa ni semua dia boleh go back lah so that you can so that the developer boleh revise balik each phase, each stages ni. Akhirnya dia akan pergi ke fasa operation and maintenance. Di sini operation and maintenance ni you are going to get feedback juga. Feedback untuk buat apa-apalah. Untuk katakan feedback daripada user, katakan
dia tak sesuai untuk Windows 10. Ya, dia perlu pakai Windows XP balik. Contohnya macam tu lah. Jadi apa yang buat developer kena start balik lah, revise balik lah. Ya. Okay, any question tak? Untuk hari ni, saya topik 2 ni agak panjang sebenarnya. Ya. Tapi untuk hari ni saya bagi matlamatnya adalah for you to know, dalam ACI, the importance adalah the design. Yeah, you need to design your produk lah. Produk ataupun kalau kita bagi produk, software lah. Software ke, sistem ke, website ke, mobile apps ke. Itu antara produk lah. Ataupun you nak design apa, your YouTube channel ke ataupun you punya channel lah, apa-apa lah your produk. Ya, kalau you tak ada katakan digital product, you kata you nak buat apa, you nak design box, ya, box untuk packaging apa-apa lah. Ya, that also require design juga. Ya, ya untuk topik 2 adalah lebih kepada fokus kepada design processes that occurs